Bonjour mes chers élèves de 4e année et soyez les bienvenus. اليوم راح نشوفوا l'analyse d'un texte argumentatif يعني ندير لكم تحليل حول ولا تحليل للنص الحجاجي يعني نعطيكم جميع المعلومات المتعلقة بهذا النوع من النصوص هكذا باش في الفروض والامتحانات الأسئلة اللي تطرح ما راحينش نلقاو فيها صعوبات. alors عندنا dans un texte argumentatif يعني في نص الحجاجي l'auteur ou le locuteur ou l'écrivain expose son opinion sur un sujet et tente de faire partager son point de vue à un interlocuteur يعني الكاتب في النص تاعو يحاول يعرض الفكرة تاعو ولا الرأي تاعو حول الموضوع ويحاول في نفس الوقت يشارك هذه الفكرة تاعو مع القارئ. Pour cela, il présente des arguments, c'est-à-dire il donne des idées ou il dit des idées qui lui permettent de démontrer la justesse de son point de vue. يعني من أجل هذا راح يقدم بعض الحجج والبراهين باش يأكد صحة وجهة نظره ولا باش يقنع pour convaincre le lecteur يعني القارئ راح يقتنع من خلال هذوك الحجج. بون عندنا الكلمات اللي مرتبطين بالنص لازم نعرفوهم يعني لو فوكابولير اللي عنده علاقة بالارغيومونطاسيون لازم نكونوا نعرفوا هذو الكلمات. عندنا لو سوجي هو الموضوع ولا لو تام وعندنا لا تيز اللي هي يعني ليدي ديفوندو ولا لوبينيون ولا لافي. دونك هنايا هادو في زوج نلقاوهم في المقدمة في الانترودكسيون. بون دوكا نروحو لو ديفلوبمون. لو ديفلوبمون واش نلقاو فيه دي زارغومون يعني باختصار en bref un texte argumentatif comporte généralement عموما واش يحتوي un exposé de la thèse défendue عرض الفكرة المدافع عنها. عندنا les arguments le plus souvent هادو ils sont classés par ordre croissant d'importance يعني حسب الأهمية نكونوا نعرضوا هادوك الحجج والبراهين حسب الأهمية يعني أولا ثانيا فهو في الأخير. عندنا ثاني لي كونيكتور هادو لي كونيكتور لوجيك ستركتور l'argumentation يعني كيما نجي ندير الحجة لازمني نبداها بالكونيكتور. وعندنا أيضا des indices de la situation d'énonciation يعني بعض الأشياء من خلالها نعرفوا بلي هذاك النص راهو حجاجي. مثلا عندنا les pronoms de la première personne نسميوهم هادو les modalisateurs. بون هذه ما عندناش في البرنامج تاعنا بلوتار رايحين تقراهم. دونك لي كاركتيرستيك برينسيبال دان تكست argumentatif رايحين نشوفو on va prendre pour exemple ce petit texte. هو ما فيش لا كونكلوزيون مي معليش نشوفو برك الخطوات. alors عندنا j'adorais l'arrivée des vacances d'hiver pour différentes raisons. أنا نحب قدوم عطلة فصل الشتاء لعدة أسباب. donc يقول لنا الأسباب. d'abord cela me permettait de vivre 2 semaines avec mes grands-parents هذا يسمح لي باش نعيش مع جدي وجدتي لمدة أسبوعين. ensuite ces vacances étaient l'occasion de longues randonnées randonnées dans la montagne يعني هذه العطلة رايحة نستغلها في الجبل. enfin lorsque l'hiver était rigoureux et que les massifs étaient recouverts d'un manteau blanc mes cousins et moi pouvions nous adonner à de mémorables batailles de boules de neige.
يعني وفي الأخير فصل الشتاء. عند فصل الشتاء حيث تكون الجبال مغطاة بالثلوج ولا بمعطف أبيض، يعني المقصود هنا بها الثلوج، أنا وأبناء عمي ولا أخوالي نستطيع يعني نخليو ذكريات مليحة تاع معارك من كرية الثلج، يعني رايحين يلعبوا بكرية الثلج ويديروا معارك. بون هنايا لو سوجي رايحين نلقاوه هنا في الجملة الأولى، رايح يتكلم على لي فاكونس ديفير. لو سوجي هو لي فاكونس ديفير. بون نشوفوا لا تيز. J'adorais l'arrivée des vacances d'hiver pour différentes raisons. هذا هو رأي الكاتب اللي رايح يدافع عليه. قال أنا أعشق قدوم عطلة فصل الشتاء لعدة أسباب. دوكا on passe aux arguments. ننتقلوا للحجج. راح يجيب لنا الحجج علاش هو يعشق هذا العطلة، قضاء العطلة في فصل الشتاء، وعلاش يحب لي فاكونس العطلة تاع فصل الشتاء. أولا دابور هنا لو بروميي كونيكتور رايح يبدا l'argumentation. Premier argument, d'abord cela me permettait de vivre 2 semaines avec mes grands-parents. نتوقف عند النقطة، ماشي نكتب دابور ونسكت، نكتب la phrase complète. D'abord cela me permettait de vivre 2 semaines avec mes grands-parents. هذا le premier argument. Deuxième argument, ensuite ces vacances étaient l'occasion de longues randonnées dans la montagne. هذه الحجة الثانية، في النقطة نتوقف. Troisième argument, enfin lorsque l'hiver était rigoureux et que les massifs étaient recouverts d'un manteau blanc, mes cousins et moi pouvions nous adonner à de mémorables batailles de boules de neige. هذا troisième argument. الحجة الثالثة. هنا ما كانش الخاتمة تاع الموضوع، إذن راهو واضح. pour la visée. السؤال اللي يكون دايما على la visée puisque le texte est argumentatif. La visée elle est argumentative. Donc le texte هذا عنده la visée argumentative. نزيدو نشوفوا التطبيق هذا على نص واحد آخر موجود في الصفحة 22. نروحوا للصفحة 22. عندنا فقرة أخرى ولا نص كامل فيه كلش. هاوليك نفس الشيء على تيكزيرت. La cité antique de Tixirt est réputée pour être une ville touristique par excellence. هذه الجملة الأولى هذه c'est la thèse. Tixirt نبداوها منها. Tixirt est réputée pour être une ville touristique. يعني تيكزيرت مدينة سياحية، حب يقنعنا باللي مدينة سياحية. لو سوجي باين، لو سوجي هو تيكزيرت، الموضوع ولا عنوان النص هو تيكزيرت. ها هنا نشوفوا دركا لي زارغومون. عندنا لارغومون الأول d'abord ces gens sont sympathiques, ces lieux de restauration attrayants et ces hôtels accueillants. هذه الحجة الأولى. الحجة الثانية ensuite ces paysages verdoyants, ces énormes masses rocheuses continuellement caressées par les vagues incessantes de la Grande Bleue, son petit port de pêche et de plaisance ne laissent pas le visiteur indifférent. Allez, deuxième argument. Troisième argument. De plus, ces paisibles ruines romaines nous plongent dans un passé lointain. نشوفوا l'argument الآخر. Enfin, le soir, le coucher du soleil sur la plateforme surplombant le port est réellement splendide. عندنا la conclusion. Tous ces atouts font de la cité de Tixirt un lieu inoubliable. Donc كما قلنا الحجج ناخذوا الجملة كاملة ابتداء من le connecteur حتى للنقطة. La visée argumentative. Les connecteurs اللي عندنا هنا عندنا d'abord, ensuite, de plus, enfin.
J'espère que l'explication est claire. الشرح يكون واضح. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.